तो पिला माने हमर 2024 मसिया तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा पई क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइछि। तो आमे एई सीरीज रे प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन को समाधान करूचंती। तो या पूर्वर मध्ये आमे दुईटी क्लास करि सारिचंती जोथरे आमे गणित विभाग रो समस्त प्रश्न को समाधान करिचंती। तो आज एई क्लास रे आमे बौद्धिक परीक्षा बा मानसिक दक्षता विभाग रो प्रश्न गुडी को समाधान करिवा। तो एथिरे थिबा समस्त प्रश्न को मु तुम माननको अति सहज रे एवं सरल भाव रे बुझिया पई चेष्टा करिवि। मोर आशा जे तुम माने बुझी परिबो। तो आ गोटे छोटिया कथा कहि रखे, जे पिला माने हमर वृत्ति परीक्षा पई ऑनलाइन ट्यूशन करिया को चाहुचंती तो से माने तळे जो नंबर स्क्रॉल होउची सेथिरे हमकु मेसेज करंतु किबा कॉल करंतु, डिटेल इन्फॉर्मेशन पाई जिवे एवं गोटे अफोर्डेबल प्राइस रे हम सहित प्रिपरेशन करि परिबे। ठीक अछि। तो आज रो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा, केउटी सप्तर्षि मंडल रे नाही। तो पिला माने आमे जो देखिबा सप्तर्षि मंडल रे जो सातटी तारा अछंती सेगुडीकर ना कोन रहिछि? क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि। तो एई क्रम रे देखिले हमर वशिष्ठ तो रहिबो, अत्रि भी रहिबो, अंगिरा भी रहिबो, किंतु विश्वामित्र ये सप्तर्षि मंडल रो गोटे तारका नुहे। तेणु एइटा हेजिबो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, घंटा कंटा 7 और 8 मझिरे मिनिट कंटा 3 ऊपर अछि, तबे समय केतेटा बाजिछि? जेते बेले भी घंटा कंटा दुईटी संख्या मझिरे थिबो तो हमर पूर्व रे जे संख्याटा थिबो सेते घंटा बा सेते टा बाजिछि बोली हमें कहिबा। तो एठी जेमति 7 और 8 मझिरे अछि, जेहेतु पूर्व संख्याटी हमर 7 तेणु 7 घंटा बा 7 टा बोली हमें कहि परिबा। बुझि परलो? तापरे मिनिट कंटा हिसाब देखिबा। मिनिट कंटा को हमें केमति हिसाब करंती? 12 को छाडी देले अन्य जे कोनोसी अंक उपरे मिनिट कंटा रहिबो सेतिकी गुणन 5 मिनिट हबो। अर्थात 1 ऊपर रहिले 1 पंचा 5 मिनिट, 2 ऊपर रहिले 2 पंचा 10 मिनिट। तो एठी हमर 3 ऊपर अछि माने 3 पंचा 15 मिनिट। बुझि परलो? ताले हमर समय केते हेगला? 7 घंटा 15 मिनिट बा 7 टा 15 मिनिट। एटा हेजिबा हमर सठिक उत्तर। मने रखिबो पिला माने जेते बेले मिनिट कंटा 12 ऊपर थाए ताकू आ 5 सह गुणा जाए नाही, सेते बेले केवल घंटा कंटा को विचार करा जाए। आशा करूची बुझी पारथिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। 3 नंबर प्रश्न, आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी रे केउ यात्रा हुए? तो मने रखिबो पिला माने आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे हमरो बाहुड़ा यात्रा पड़े। एटा हेजिबो। तो ई बाहुड़ा यात्रा रे कोन हुए? महाप्रभु श्रीगुंडीचा मंदिर रु पुणी थरे श्री मंदिर को फेरंती। परवर्ती प्रश्न देखिबा, केउ देशर जातीय खेल हॉकी? आम तो जानिचंती आम देशर जातीय खेल होउची हॉकी, तेणु सठिक उत्तर हेजिबो भारत। जदि पिला माने हमकु पचरा जाए बांग्लादेशर जातीय खेल कोन? बांग्लादेशर जातीय खेल होउची कबड्डी। जदि पचारि थांता श्रीलंकार जातीय खेल कोन? याकु भी टिके जानिबा दरकार। श्रीलंकार होउची भली। जामाइकार जातीय खेल कोन हबो? क्रिकेट। आको तुम माने मन रखिबो, भविष्यत रे काम रे आसीबो। परवर्ती प्रश्न, स्वभाव कवि किए? तो यार सठिक उत्तर कोटा हेजिबो स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। एटा हेजिबो सठिक उत्तर। ताछड़ा पिला माने मधुसूदन राव से होचंदी भक्त कवि। राधानाथ राय
ସେ होचंती कविवर राधानाथ राय। ताकू मध्य मन रखिबो। 6 नंबर प्रश्न देखिबा केउंटी जवाहरलाल नेहरू सहित संपर्कित नुहे। तो देखिबा प्रत्येक ऑप्शन को प्रथम देइछि मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू सहित संपर्क रही कारण से होचंती जवाहरलाल नेहरू बापा। तापर रही प्रथम प्रधानमंत्री। तो एटा भी ठीक अच्छी कारण जवाहरलाल नेहरू होचंती हमर स्वाधीन भारतर प्रथम प्रधानमंत्री 1947 मसीह प्रधानमंत्री हेतिले। कस्तूरबा कस्तूरबांकर जवाहरलाल नेहरू सहित संपर्क नाही कारण कस्तूरबा होचंती हमर गांधीजी पत्नी। तापर आसला नवेम्बर 14 नवेम्बर 14 मध्य जवाहरलाल नेहरू सहित संपर्कित कारण 1899 मसीहा नवेम्बर 14 होची जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन। ताहले आमे कोन पाइले ए जो ग रे अछि कस्तूरबा ये जवाहरलाल नेहरू सहित संपर्कित नुहे। एटा हे जो हमर सठिक उत्तर। तो एठी मोर तुम मानको पय गोटे प्रश्न रहइबो पिला माने ए जो नवेम्बर 14 को आमे केउ दिवस रूप रे पालन करंती माने कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जणैबो। नवेम्बर 14 को आमे केउ दिवस रूप रे पालन करंती। परवर्ती प्रश्न को जिबा। 7 नंबर प्रश्न देखिबा केउ इंग्राजी अक्षर रो क्रमिक संख्या 12 अटे। 12 कहले पिला माने कोन 12। तो क्रमिक कहिछि क्रमिक अर्थात ए जो 12 रो परवर्ती हेतिबो नहले पूर्ववर्ती हेतिबो। तो प्रथमे आमे ए 12 स्थान रे आसुथबा अक्षरटी को देखिबा। तो इंग्राजी अक्षर रे 12 स्थान रे के आसुची एल आसुची अर्थात एल परे एम हबो नहले एम पूर्वरु के हबो। तो ए दुईटा क्रमिक हेइ परिबे किंतु एठी हमर ऑप्शन रे के नाही तेनु हमर एम हे जिवो सठिक उत्तर। एटा हे जिवो हमर सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखिबा तुम मां को बड़ भौणींकर झियो तुमर कोन हेबो। देखो मांकर बड़ भौणी अर्थात हमर माउसी माउसींकर झियो अर्थात हमर भौणी। तो एटा हे जिवो हमर सठिक उत्तर। तो पिला माने जो मानकर भी टिके अधे डाउट रहि जाउची व्यस्त होवार कोनोसी कारण नाही कारण आमे जेतले सिलेबस वाइज रेगुलर क्लास करिबा मु तुम मानकर प्रत्येक डाउट को क्लियर करिया पई चेष्टा करिवि। ठीक अछि आम सहित रेगुलर क्लास कले तुमरो प्रत्येक डाउट क्लियर हेइ परिबो। तेनु जदि क्लास भल लागुची हेति भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करिकि रखिथाओ। 9 नंबर प्रश्न देखिबा ओडिया नववर्ष केबे पड़े। तो ओडिया नववर्ष एप्रिल मास 14 तारिख रे पड़े। एटा हे जिवो सठिक। तापरे 10 नंबर प्रश्न देखिबा आम शरीर रो केतोटी फुसफुस अछि। तो यार सठिक उत्तर हे जिवो 2टी। एटा हे जिवो सठिक उत्तर। तापरे 11 नंबर प्रश्न पार्सल टीए पठेवा को तुमे केउठा को जिवो। तो आमे पार्सल पठेवा पई डाक घर को जिबा। एटा हे जिवो सठिक। 12 नंबर प्रश्न केउ गछरे थरे फल हुए। तो यार सठिक उत्तर हे जिवो कदली। कदली गछरे थरे मात्र फल हुए। याकु तुम माने मने रखिबो। 13 नंबर प्रश्न काहार फूल नाही। तो जे बुद्धिया पिला हेतिबो ए प्रश्न रो उत्तर दबो। तो यार उत्तर कोन हबो डिमिरी। डिमिरी रो फूल नाही। एटा हे जिवो सठिक उत्तर। तापरे 14 नंबर प्रश्न देखिबा केउ कथाटी ठीक। तो प्रत्येक ऑप्शन को आम प्रथम देखिबा
पृथ्वी पश्चिमରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଘୁରୁଛି ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି। पृथ्वी पूर्वରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଘୁରୁଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। पृथ्वी ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଘୁରୁଛି ଏଇ କଥାଟି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବଢିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଆମ ରକ୍ତକୁ ତରଳ କରିବାରେ ସର୍ବାଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କିଏ? ତ ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ରକ୍ତକୁ ତରଳ କରିବାରେ ଯିଏ ସର୍ବାଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେଟା ହେଉଛି ଜଳ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରର ବାହକ କିଏ? ତ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରର ବାହକ ହେଉଛି ମଶା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ କେଉଁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ? ଆମର ଏଡିସ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ତାକୁ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତା ଛଡା ଆଉ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ମାଇଏନୋଫିଲିସ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ମୂଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ ଏବଂ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମର ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବୈତରଣୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନାହିଁ? ତ ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫୁଲବାଣୀ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରତା କ୍ରମରେ ପଞ୍ଚମ ଗ୍ରହ କିଏ? ତ ଆମର ପଞ୍ଚମରେ କିଏ ଆସୁଛି? ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି। ତ ଏଇ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତା ଛଡା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଆମର ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ କହିଲେ ବୁଧ। ତାକୁ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ସବୁଠୁ ସାନ ଗ୍ରହ ହେଲା ବୁଧ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ଗ୍ରହ ହେଲା ବୃହସ୍ପତି। ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 19 ନମ୍ବର। କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି? ତ ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ବାଛନ୍ତି ନାହିଁ? ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ବିଡିଓ। ବିଡିଓ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ନହେଲେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, କାଉନସିଲର ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ବାଛିଥାନ୍ତି। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅର୍ଥାତ ଶିମିଳିପାଳରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 21 ନମ୍ବର। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 4। ତ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ରାଜ୍ୟ କିଏ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାପରେ ଝାଡଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ କେଉଁ ଜଳରାଶି ବା କେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଲାଗିକି ରହିଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲାଗିକି ରହିଛି। କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ନା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଛି। ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ? ତ ଯୋଉମାନେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମର ଗୋନାସିକା, ସାନ ଘାଗରା, ଘଟଗାଁ ଏଗୁଡା ହଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଖିଚିଙ୍ଗ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ହଉଛି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜହ୍ନି ଫୁଲ ମଉଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କେଉଁଟି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ମଉଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାକୁ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପଣିଆ କାହାକୁ କହିବା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏଇଟା
ସୁନା ରୂପା ଗଢୁଥିବା ଲୋକକୁ ଆମେ ବଣିଆ ବୋଲି କହିବା। ତା ଛଡା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗଢୁଥିବା ଲୋକକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କୁମ୍ଭାର ବୋଲି କହିବା। କାଠ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଆମେ ବଢେଇ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଲୁହା କାମ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ କଣ କହିବା ପିଲାମାନେ? କମାର ବୋଲି କହିବା। ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚଢେଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରେ? ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ 2023 ମସିହା ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ପରୀକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଭାଷା ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ତା ଛଡା ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଟ୍ୟୁସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ପ୍ରାଇସରେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।